میرے چہرے پر کئی جگہ زخم تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، کہنے لگا بہت ہی محبت کرتا ہوں میں تم سے، بس میری آخری غلطی معاف کر دو۔ میں نے کہا غلطی اسے تم غلطی کہتے ہو؟ تم نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ کہنے لگا مانور میری محبت پر شک مت کرو، میں نے جنون کی حد تک تمہیں چاہا ہے، تمہارے بغیر مر جاؤں۔ یہ کرتے ہوئے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا، اس کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ کہنے لگا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا بس ایک بار قربانی دے دو میری جان، میں اس کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کیسی قربانی؟ تو کہنے لگا حلالہ میری شادی شیراز سے بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شیراز میرے بھائی کا دوست تھا، ہمارے گھر اس کا آنا جانا بھی رہتا تھا۔ البتہ میرے لیے حیران کن والی یہ بات تھی کہ اب اس کا رشتہ میرے لیے آیا، کیونکہ میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ لیکن شیراز کا رشتہ میرے گھر میں سب کو پسند آیا تھا۔ بھائی نے تو یہ تک کہا تھا کہ میں بہت ہی خوش رہوں گی۔ میری ماں نے بھی اس لیے بھی یہ بات کر لی کیونکہ شیراز اکیلا رہتا تھا، اس کے ماں باپ مر چکے تھے، بہن بھائی سارے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ میری ماں کہنے لگی کہ میری بیٹی پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر شیراز کی نوکری اچھی تھی، گھر اپنا تھا، بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ انکار کیا جاتا۔ پھر پچھلے 2 سال سے میرے بھائی کی اس سے بہت ہی گہری دوستی تھی، گھر میں آنا جانا بھی بہت ہی رہتا تھا۔ میری ماں بھی شیراز سے کئی بار مل چکی تھی، وہ تو اس کے خلاف اور اس کے اخلاق اور مزاج کو دیکھ کر اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ کہتی تھی بہت ہی اچھا انسان ہے۔ ہمارا تعلق ایک مطلب گھرانے سے تھا، لیکن شیراز کے گھریلو حالات ہمارے گھر سے کافی بہتر تھے۔ اس کے پاس اپنی گاڑی تھی، اپنا گھر تھا، اچھی نوکری بھی تھی، ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ میری ماں کہتی تھی کہ اس لڑکے کے پاس سب کچھ ہے لیکن نخرہ نہیں ہے، زمین پر ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہے، چاہے دال پکی ہو یا گوشت، اس نے کبھی منہ نہیں بنایا۔ سب کے دلوں میں شیراز کی بہت ہی خاص جگہ تھی، لیکن میں نے کبھی ان خوبیوں کی وجہ سے شیراز کو اس لحاظ سے نہیں سوچا تھا۔ میں نے سوچا تو کہ کسی کے بارے میں بھی نہیں تھا، کیونکہ پتہ تھا کہ ہمارے گھروں میں شادیاں ماں باپ کی مرضی کی جاتی ہے، اس لیے میری بھی ہو گئی۔ لیکن شادی کی رات جب شیراز نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ شیراز کہنے لگا کہ مانور میں نے دل کی شدت سے تمہیں چاہا ہے، تم میری محبت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اصل قصہ کیا ہے۔ شیراز نے جب پہلی بار مجھے دیکھا تھا تو میرا دیوانہ ہو گیا تھا، اور میری خاطر ہی اس نے میرے بھائی سے رشتہ بڑھائے تھے، دوستی بھی لگائی، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کا دل بھی جیتا، اور پھر مجھے بھی پا لیا۔ مجھے اس سے اس خاموش عاشق شوہر سے شادی کی پہلی رات ہی محبت ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کوئی آپ سے اتنی محبت کرے تو بدلے میں محبت تو دی جاتی ہے، اور پھر میرے اور شیراز کے بیچ میں قائم شدہ رشتے کا تقاضا بھی کچھ یہی تھا۔ ان چند دنوں میں جتنی محبت شیراز نے مجھ پر نچھاور کی تھی، میں اس کی محبت کی عادی ہو چکی تھی۔ حالانکہ دیکھنے میں بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھا، رنگت بھی سانولی تھی اور میں بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن میرا شمار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا تھا جو خود بے حد حسین ہو تو شوہر بھی حسین ہی چاہتی ہے۔ میں حسن پرست تو تھی، مگر شروع سے ہی یہی سمجھایا گیا تھا کہ جہاں ماں باپ شادی کریں گے وہیں شادی ہونی ہے، اس لیے میں نے کبھی بھی اس لحاظ سے کچھ بھی اپنے لیے نہیں سوچا تھا۔ شیراز زندگی میں آیا تو اس کی بے پناہ محبت دیکھ کر اس سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ یہ جچتا بھی ہے یا نہیں، مجھے وہ بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ ظاہر ہے پتی تھا، مجھ سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ ایک عجیب بات تھی، لیکن اصل ہوش میرے اس وقت اڑے جب شادی کے بعد وہ مجھے سینما میں فلم دکھانے کے لیے لے کر چلا گیا۔ وہاں پر بہت سارے من چلے بھی آئے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لڑکے بار بار مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ اس ٹولوں میں سے کبھی کوئی گھٹیا اشارہ کرتا، میں خوف کا شکار تھی۔ پہلی بار میں سینما آئی تھی، فلم شروع ہو گئی اور لڑکوں کی گستاخیاں بھی۔ وہ ہماری سیٹ کے پیچھے بیٹھے تھے، اپنے پاؤں آگے کر کے میرے پاؤں پر مارتے تو میں پاؤں آگے کر لیتی، کبھی اپنی سیٹ سے آگے آ کر میری کمر پر انگلیاں پھیرنے لگتے۔ میں شیراز سے کہنے لگی مجھے فلم نہیں دیکھنی، میں نہیں جانتی تھی کہ شیراز ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پیچھے بیٹھے لڑکوں کو مارنے لگا۔ پورے سینما ہال میں ایک تماشا لگ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ تب وہ کہنے لگا کہ میری بیوی کو دیکھتے ہو تمہاری آنکھیں نکال دوں گا،
उनमें से एक मनचला कहने लगा, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है जो तुमको ऐसी हसीन बीवी मिल गई है। ये सुनना था कि शिराज का पारा चढ़ गया। उसने उस नौजवान को इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया। ये सब देखकर मुझे लग रहा था जैसे मुझे अगला सांस नहीं आएगा। चौकीदार ने मुश्किल से शिराज को पीछे किया और सिनेमा से बाहर निकाल दिया। वे मुझे वापस घर लेकर आए। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने मेरा बाजू पकड़ा और बुरी तरह से मरोड़ दिया। हालांकि मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैं तो सिनेमा जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने शिराज का जुनून देखा था, उसका गुस्से से देखा था। कहने लगा, मेरा जी चाहता है कि आंखें निकाल लूँ उसकी जो तुम्हें देखे, उसकी जान ले लूँ जो तुम्हें छूने की भी कोशिश करे। फिर कहने लगा, क्या वाकई मैं बदसूरत हूँ? मैंने नहीं में सिर हिलाने लगी। कहने लगा, तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो। ऐसी औरतें अपने मर्द के साथ वफा नहीं करती। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? मैं नहीं जानती कि कब और कैसे, लेकिन शिराज आप पहले के मुकाबले मुझ पर शक करने लगे थे। शायद लोगों की बातों की वजह से, क्योंकि हर शख्स उसे यही कहता था कि तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई। इतनी हसीन लड़कियां कभी भी तुम जैसे मर्दों के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही उसे कोई खूबसूरत मर्द मिलेगा ये उसके साथ भाग जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि कौन उसके दिमाग में ऐसी बातें डालता था, लेकिन शिराज का रवैया मुझसे बदलने लगा था। अब वे घर से बाहर जाता तो घर का दरवाज़ा बाहर से बंद करता और उस पर ताला लगा देता। मुझे हैरत होती थी कि वह ताला क्यों लगा के जाता है। एक औरत के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी और बहुत ही बड़ी अज़ियत का बायस होती है कि उसका पति उस पर शक करे। उन्हीं दिनों हमारे घर के बराबर में एक शख्स ने अपना मकान खरीदा और इत्तेफाक था कि वह शख्स अकेला रहता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वहाँ पर आने वाले लोग हमारी तरह के हैं। अभी भी शिराज बाहर से ताला लगा कर जाता था, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाती। हालांकि बाहर सब्जी वाला होता था, लेकिन ताला लगने की वजह से सब्जी नहीं ले सकती थी। ना ही मुझे शिराज की तरफ से ये इजाज़त थी कि मैं आवाज़ें देकर किसी से सब्जियाँ या चीज़ें ले सकती। वे तो कहता था कि तुम्हें कोई ना देखे, ना तुम्हारी आवाज़ सुने। शिराज के जाने के बाद जब मैंने देखा तो प्याज ख़त्म हो चुकी थी। मैं सोच में पड़ गई कि आज क्या बनाऊं और प्याज के बगैर क्या बन सकता है। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैंने सोचा कि चुपचाप खामोशी से बराबर वाले घर से प्याज ले लूं, और उसी दीवार के साथ मैंने कुर्सी रखी और वहां खड़े होकर बराबर वाले घर में झांक कर देखा। सहन बिल्कुल खाली था, लेकिन किचन में खटपट की आवाज़ें आ रही थी। मतलब घर में कोई खातून खाना बना रही थी। मैंने कहा, बात सुने। ये कहना था कि किचन से बाहर आने वाला एक मर्द था, जिसे देखकर मुझे आवाज़ देने पर पछतावा सा हो रहा था। कहने लगी, जी आपने आवाज़ दी। वो कहने लगा, जी आपने आवाज़ दी। मैंने कहा, मैं समझी कि शायद कोई खातून है। आई एम सॉरी। वे कहने लगा, कोई बात नहीं, कहिए क्या काम है आपको? मैंने कहा, मुझे कुछ प्याज चाहिए थी। कहने लगा, अभी लाता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं पीछे हटने लगी जब कहने लगा, ये प्याज लेती जाइए। मैंने शुक्रिया कहा और नीचे उतरकर खाना बना लिया। मैं सोचने लगी कि ये प्लेट उसे वापस कर देती हूँ। मैं कुर्सी रख कर खड़ी हो गई। उस वक्त वह सहन में झाड़ू लगा रहा था। मैंने कहा, भाई साहब। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मेरा नाम वजाहत है। मैंने प्लेट उसे पकड़ा दी और खुद नीचे उतर आई। अब अक्सर ऐसा होता था कि कोई भी चीज़ घर पर मौजूद न होती, ये शिराज मुझे देकर नहीं जाता तो मैं बराबर वाले से मांग लेती। अब तो वे शख्स जब भी बाजार जाता तो मुझसे पूछ लेता था कि आपको कुछ ज़रूरत हो तो ला देता हूँ। मैं मुश्किल से ही उससे कुछ कहती थी। जैसे जैसे वह गुजरने लगा, शिराज के मिजाज में चिड़चिड़ापन आने लगा। बात बात पर वे मुझे शक की नज़रों से देखते रहते थे। एक बार मुझे कहने लगे, तुम जानती हो बराबर में कौन आया है? उसकी बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे क्या मालूम। तो कहने लगा, सिर्फ एक छड़ा छांट मर्द। फिर कहने लगा, तुम कोशिश करके सहन में मत जाया करो, इस कमरे में ही रहा करो। मैं उसकी किसी बात से इख्तिलाफ सी नहीं रहती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी कम से कम तरीन होने लगी थी। कभी ताज़ा हवा के लिए बाहर चली जाती तो शिराज ये कहता कि यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा सामने छत पर लड़के खड़े हैं? मैं कहती, शिराज मैं क्या करूँ? क्या ताज़ा हवा पर मेरा कोई हक नहीं है? अगर कोई खड़ा है तो खड़ा रहने दो। वे कहने लगा, तुम्हें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की है और इसका पति कितना अजीब है। हर बात पर वह बस यही कहता था और शायद उसके अंदर ये एहसास हो गया था। हालांकि
میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو آپ سے ایسا کوئی بھی عیب نظر نہیں آتا۔ ایک بار شیراز گھر پر آئے تو بے حد پریشان تھے۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو کہنے لگے عورت ذات ہوتی ہی کم ظرف ہے، ذرا سا حسین مرد اور دولت مند دیکھ لے تو اپنے شوہر اور بچوں تک چھوڑ دیتی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اگر عورت چھوڑ دے تو وہ مرد کیسی ریت کے ڈھیلے کی طرح ڈھہ جاتا ہے۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، نہ میں نے ایسا ماحول دیکھا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا سوچا تھا۔ ہمارے یہاں تو جہاں شادی ہو جاتی تھی بس وہی نبھایا جاتا تھا۔ کہنے لگا میرے دوست نے اپنی بیوی کو اتنی آزادی دے رکھی تھی، جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ کیا کیا؟ تو کہنے لگا آپ نے ہی شوہر کے دوست کے ساتھ بھاگ گئی، اپنا گھر اور بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اور کیونکہ اس کا دوست اس کے پتی سے زیادہ ہینڈسم تھا، پیسے والا تھا۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے، لیکن شیراز ہر عورت ایسی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا عورت کو چھوٹ ملنے کی دیر ہوتی ہے، اسے موقع ملے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں اس کا عورتوں کے بارے میں ایسا نظریہ کیوں تھا، یا پھر ایسا واقعہ سننے کے بعد ہر مرد کی نظر اپنی بیوی کے لیے شک و شبہت کیوں لے جاتی ہے۔ اس کے بعد تو شیراز نے جیسے مجھے بد کردار سمجھ لیا تھا، اسی عورت کے سانچے میں ڈال کر مجھے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں آتا تو پورے گھر کو جانچ نظروں سے دیکھتا، کبھی چھت پر جا کر دیکھتا لگتا، کبھی باتھ روم میں، کبھی پردوں کے پیچھے۔ میں اس سے پوچھتی کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو تو کہتا کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کہ کیا کوئی آیا تھا؟ شیراز آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کون آئے گا؟ گھر سے باہر آپ تالا لگا کے جاتے ہیں کیوں؟ مرد کا کیا ہے، دیوار لانگ کر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی اس طرح کی حرکتیں اور باتوں میں میں بجھ سی گئی تھی۔ اس سے بہت ہی محبت کی تھی، اس کی ہر بات مانتی تھی تاکہ اسے مجھ پر اعتبار آ جائے، وہ مجھ پر شک نہ کرے۔ اس کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ جب بھی میں اس کے لیے تیار ہوتی تو کہتا کہ تیار مت ہوا کرو، آج کیوں اتنی بنی ٹھنی ہوئی ہو؟ کیا کوئی آیا تھا؟ اس کے اس طرح کے سوال پر میری روح کو لہو لہان کرتے تھے۔ ایک عورت اپنے پتی کے لیے تیار ہوتی ہے اور کس کے لیے سجے گی، لیکن جب پتی ہی اسے شک کی نظر سے دیکھنے لگے تو عورت کا سارا سنگار ختم ہو جاتا ہے۔ میرا بھی آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں بالکل سادہ لباس میں رہتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ میں تو تیار ہی نہیں ہوتی تھی کہ شیراز کہیں مجھے شک بھری نظروں سے نہ دیکھے۔ ایک بار کرکٹ کھیلتے ہوئے لڑکوں کی بال اندر آ گئی۔ وہ کوئی 14-15 سال کا لڑکا ہوگا، جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا آنٹی بال اندر آئی ہے، مجھے وہ دے دو۔ مجھے وہ بال صحن میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں چھت پر گئی تو بال وہاں پر تھی۔ میں نے بال اٹھا کر چھت سے سڑک پر پھینک دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسی وقت شیراز گھر پر پہنچ جائے گی۔ وہ بچہ مجھے شکریہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شیراز نے دیکھ لیا۔ شیراز کو دیکھ کر میں فوراً نیچے اتر آئی۔ اندر آیا تو بہت ہی غصے میں تھا۔ دروازہ بھی اس نے زور سے بند کیا۔ میں نے کہا آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو کہنے لگا ہاں جلدی آ گیا اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ شیراز میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پہ مار دیا۔ کہنے لگا کمینی، میرے پیچھے یہ گل کھلا رہی تھی۔ میں اپنے پتی سے نہ تو اس لہجے اور نہ ہی اس انداز کی توقع تھی اور نہ ہی تھپڑ کی۔ میں نے کہا آپ کو ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تم خوبصورت لڑکیوں کو کم عمر لڑکوں کا چسکا ہوتا ہے، میرے پیچھے سے چھتوں پر کھڑی ہو کر گلی کے آوارہ لڑکوں سے باتیں کرتی ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ صحن میں ہی مجھے مارنے لگا۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس بچے کی بال آئی تھی چھت پر، میں وہ بال دینے گئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ آپ کیوں مجھ پر شک کر رہے ہو؟ وہ تو میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، چھوٹا ہوگا۔ کہنے لگا بس مجھے اب مت سکھاؤ، میں نے بڑی عمر کی عورتوں کو کم عمر لڑکوں سے شادی کرتے دیکھا ہے اور ان کی خاطر اپنے پتی اور بچوں کو چھوڑتے دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں عورتوں کو کم عمر لڑکوں کا چسکا ہوتا ہے، اور تمہیں بھی ہے۔ میرا تو جیسے صبر جواب دے گیا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میرا یہ کہنا تھا اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور تیز سے جھنجھوڑ کر زور سے دھکا دیا۔ میں کہرا کر رہ گئی تھی۔ پھر اپنے پیر سے میرے پیٹ پر لات مارنے لگا۔ میں اس قسم کے رویے کی عادی نہیں تھی۔ میں چلانے لگی، رونے لگی، اسے کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، کیا کر رہے ہو تم؟ لیکن میں تو شاید غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی سے بھی بات کرتے بھی دیکھا تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، یاد رکھنا۔ میں بے وفائی برداشت نہیں کروں گا۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی
کہ मैंने बेवफाई की कब थी। क्या दूसरी औरतों की कहानियाँ किस्से सुनकर वे क्यों मुझे उसी नहज पर डालकर देखता था। ये क्यों नहीं देखता कि औरत अपनी सारी उम्र एक मर्द के साथ गुजार देती है। ज़्यादातर औरतें तो ऐसे ही होती है, यहाँ तक कि जवानी में बेवा भी हो जाए तो सारी ज़िंदगी बच्चों की खातिर अपने पति के नाम पर अपनी ज़िंदगी गुजार देती है। अपनी हर ख्वाहिश को दबाकर बुढ़ापे की दहलीज तक चली जाती है। उन्हें क्यों देखता है जिन्होंने बेवफाई की होती है, जो घर से भाग जाती है। अब वह कमरे में जा चुका था और मैं इसी काबिल भी नहीं रही थी कि उठकर अपने कमरे तक जा सकूं। अपने दोनों हाथों से मैंने अपने पेट को पकड़ रखा था। शदीद दर्द की टीस उठ रही थी। मुश्किल से ही मैं उठी। उससे पहले कि खड़ी होती दीवार से उस पार दो आंखें मुझे दिखाई दी। शायद वे पड़ोसी मेरा तमाशा देख रहा था। मैं नज़रें झुकाए किचन में चली गई। वहाँ रखी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरी सिसकियों पर पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन मेरा शक्की पति एक बार भी मेरे पास नहीं आया। रो धो कर मैं दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। मैंने सोच लिया था कि अब मैं शिराज से बात तक नहीं करूँगी। फिर ऐसे ही हुआ। मैंने उससे नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया और अपने कमरे में चली जाती। रात को वह आता तो मैं खाना बना कर रख देती। मेरे चेहरे पर नील पड़ चुके थे। पूरे चेहरे की सत्यानाश हो चुका था। पेट में कमर में दर्द था। 2 दिन के बाद रात के वक्त मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं जानती थी शिराज ही है, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कहने लगा, मानूर दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा, नहीं, मुझे इसी कमरे में बंद रहने दे। कहने लगा, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। उसका लहजा कुछ नरम था। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए दरवाज़ा खोला तो वह कुछ शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया। मुझे बेड पर बिठा दिया। फिर एक दूध का गिलास मुझे दिया और कहने लगा, ये पी लो। मैं उसे देखने लगी। उस वक्त वो यकसर मुख्तलिफ सा था, वैसा ही जैसे पहले हुआ करता था, प्यार मोहब्बत करने वाला। फिर मेरा चेहरा उसने अपने हाथों में ले लिया। मेरे चेहरे पर लगे जख्मों पर हाथ फेरने लगा। मैंने उसका हाथ पीछे करना चाहा तो कहने लगा, दूध पी लो और मुझे माफ़ भी कर दो। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था। फिर कहने लगा, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसकी इतनी सी हमदर्दी पाकर मेरे आंसुओं में रवानी आ गई थी। फिर उसने दूध अपने हाथ से मेरे लबों से दूध का गिलास लगाया। मैंने दूध पी लिया तो गिलास साइड टेबल पर रख दिया। कहने लगा, बस मैं तुमसे बहुत ही शदीद मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए वहम में मुब्तला हो जाता हूँ कि कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ ना चली जाओ। मैंने कहा, शिराज, मैं क्यों किसी के साथ जाऊँगी? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारे साथ चंद दिन में मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहा। मैंने सोचा कि चलो शिराज की पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर देती हूँ। मैंने अपना दिल साफ़ कर लिया, अपना रवैया भी उसके साथ अच्छा कर लिया। लेकिन फिर चंद दिन बाद अचानक से न जाने उसे क्या हुआ। मैंने बस ये कहा था कि मुझे मायके जाना है। काफ़ी दिनों से मैं मायके नहीं गई। वे बात करवाता था और तो स्पीकर ऑन कर देता था। कहता था, अपने घर वालों से ऐसे ही बात करो, मुझे सुनना चाहता हूँ। तुम क्या बातें करती हो? मुझे समझ ही नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों करता है। हर इंसान की कोई ना कोई प्राइवेसी होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपनी माँ से बात करती हूँ तो स्पीकर ऑन करूँ। जब मैं ये कहा कि मुझे मायके जाना है तो कहने लगा, मेरे साथ ही जाओ और मेरे साथ ही वापस आ जाना। मैंने कहा, शिराज, मैं चंद दिन रहना चाहती हूँ। बहुत ही उदास हो गई हूँ अपने घर वालों से। वे मुझे वहाँ ले गया। मेरे घर वालों के साथ यूँ बैठा रहा, हंस हंस के बातें करता रहा, जैसे कि वे एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मेरी माँ उसकी गिरवी हो चुकी थी। मेरी माँ उसकी दीवानी हो चुकी थी। कहती थी कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसा दामाद मिला है। घर में आता है तो लगता ही नहीं कि कोई दामाद आया है, लगता है कि बेटा आया है। बस मैं चुप चुप सी थी। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने भी चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर कहा कि कुछ नहीं, बस अकेली होती हूँ इसलिए उदास हो जाती हूँ। रात के खाने के बाद शिराज मुझसे कहने लगी, चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा, शिराज, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे कुछ दिन रहना है। वे मेरी वालिदा और मेरे बहन भाइयों के सामने कहने लगे, तुम यहाँ रहोगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर मुझे घर काट खाने को दौड़ता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरी वालिदा कहने लगी, जाओ, उसके साथ चली जाओ। यहाँ रहकर तुम क्या करोगी? मैं आज़ादी से सांस लेना चाहती थी। 2 दिन अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहती थी, क्योंकि शिराज के साथ रहते हुए मुझे कैद का एहसास होता था। मेरा दम घुटने लगा था। अब तो वे मुझे कमरे में बंद करके जाता था।
कहता था सहन में तुम जाती हो तो लड़के छत पे खड़े हो जाते हैं। सुबह सुबह 6 बजे मुझे उठा देता था, कहता था जल्दी से नाश्ता बनाओ और नाश्ता खाना है तो खा लो, जो बना है बना लो, उसके बाद मैं तुम्हें कमरे में बंद करके जाया करूँगा। मैं एक कमरे में किसी कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारने लगी थी। मैं थक गई थी शराज से। ज़रा भी ज़िद करती और कहती कि खुदा के लिए मुझे घर में ज़रा सी आज़ादी से रहने दो। वे मुझे अंधाधुंध मारने पीटने लगता, मार मार के मेरा हशर बिगाड़ देता। एक दिन मैं तंग आ चुकी थी। मैंने कहा शिराज, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं थक गई हूँ। पहले मारता था, फिर 2-4 दिन बाद माफ़ी तलाफ़ी करता था, प्यार जताता था, कहता था अब तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाता। कैसी मोहब्बत थी उसकी जिसको सहने की मैं मुतमिन हरगिज़ नहीं थी। एक बार जब शिराज मुझे मारने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा बहुत हो गया, मुझ पर हाथ मत उठाना। मेरा ये कहना था तो कहने लगा मुझे पता था तुम्हारी ज़ुबान ज़रूर चलेगी। कि मैंने कहा जब बार बार मुझ पर हाथ उठाओगे तो मेरी ज़ुबान तो चलेगी ना। मैं इंसान हूँ, मुझे दर्द होता है, मैं कोई बेजान चीज़ नहीं हूँ। जब तुम्हारा जी चाहता तो मारना पीटना शुरू कर दो। मैं नहीं जानती कि मेरी ये बात सुनकर उसे आग लग जाएगी। उसने मुझे बहुत ही मारा। गुस्से में आकर मुझे बेवक्त 3 तलाक दे दी। मैं चेहरा ज़ख्मी हो चुका था। जब उसने मुझे तलाक दी तो मैं रोने लगी। एकदम से वो पीछे हो गया। मैं फ़ौरन से कमरे में जाकर बंद हो गई। रो रो के मेरा बुरा हाल हो चुका था। चेहरे पर ज़ख्म भी थे। मैं सोच चुकी थी कि अब मैं यहाँ से नहीं रहूँगी, लेकिन वो मुझे ताले में रखता था। मैं कहती थी क्या मुझे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं, खुदा के लिए अब मुझे छोड़ दो। लेकिन कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ। तुमसे उसकी मोहब्बत मेरे लिए सिर्फ़ यहाँ तक थी कि उसके अलावा और कुछ नहीं। 3 दिन बाद उसने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, बस एक आखिरी मौका मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बाद कुछ नहीं कहूँगा। मैंने कहा कौन सा मौका दे दूँ, हमारे बीच बचा कुचा क्या है। जो मशवरा उसने मुझे दिया था मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। कहने लगा हलाला कर लो। मैंने कहा शिराज, मैं ये नहीं करना चाहती और मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी भी उस तरीके से नहीं अपनाएंगे। कहने लगा तुम्हारी मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं है, मैं तुम्हें क्यों नहीं अपनाऊँगा। मैंने कहा मुझे कोई देख ले तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और अगर कोई मुझसे दोबारा शादी कर ले तो मतलब आप जानते हैं। आप मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में गुस्सा उतरा। कहने लगा मजबूरी है वरना बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक रात की बात है। मैंने कहा जिस तरीके से आप मुझसे दूसरी शादी को कह रहे हैं ना, यूँ दूसरी शादी होती नहीं है। इसका तरीका कुछ और है, और ये हुक्म किसी और तरीके से मुसलमानों को दिया गया है। हर तलाक की नियत से शादी की जाए, ये दूसरी शादी की नियत से निकाह किया जाए तो वे जिना के ज़िम्रे में आता है। कहने लगा मुझे ज़्यादा हदीस और दीन मत समझाओ, मुझे पता है ऐसा हर जगह हो रहा है, ये गलत नहीं है। अक्सर तो ऐसे हलाला करवाने वाले मौलाना मौजूद है, तो क्या उनसे ज़्यादा तुम्हें दीन का पता है। ये सब जायज़ है, दुरुस्त है। मैं चुप सी हो गई। कहने लगा लोगों में बदनामी हो जाएगी, तुम्हारी भी और हमारी भी, छोटी बहनें भी है। अगर तुम तलाक लेकर घर बैठ गई तो तुम्हारी बहनों के रिश्ते में बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई। मेरे पास शायद कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने हलाले के लिए रजामंदी दे दी। मैं नहीं जानती थी कि वे मेरा निकाह बराबर वाले शख्स से कर देगा जो कि अकेला अपने घर में रहता था। शिराज ने उसे कैसे राज़ी किया या वह कैसे मान गया, मैं नहीं जानती थी। मैंने बंद कमरे में गुजारी थी वो रात। जैसे ही इद्दत ख़त्म हुई अगले ही रोज़ मेरा निकाह उससे हो गया। वे मुझे अपने घर ले गया। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि शिराज के अलावा मैंने किसी को भी इस हवाले से सोचा भी नहीं था। सिर्फ एक रात की दुल्हन बनना बहुत ही अज़ियतनाक था। वे मेरे कमरे में आया तो मैं सिमट कर बैठ गई। मेरे चेहरे पर अब भी चाट के निशान बाकी थे। उसने दरवाज़ा बंद किया तो मुझे लगा जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया। वे मेरे पास आया, बेड के ऊपर बैठ गया, मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ पर चूनी भी टूटने के ज़ख्म हो गए थे। वे नरमी से मेरे ज़ख्मों को देखता और फिर मेरे चेहरे को कहने लगा कि कैसी ज़िंदगी गुजार रही हो तुम। दोस्तों, आपको आगे की कहानी मिलती है दूसरे पार्ट में, जल्द ही लेकर आएगी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।